Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tidak setujunya para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, langkong-langkong saja para masyayikh saya gabung dalam Jam'iyah PSG. Saya tak nyebut asmana bang sebang, sesetujuan abdin takdimin abdin hormatin. Dan setuju tantaritan muslimin muslimat sebatan gula sayangin dan gula cintain anggota Jam'iyah Salawat Nariyah rutinan saben minggu mantul muga terus istiqomah, amin ya rabbal alamin. Setuju sebatan gula hormaten benten gula sayangin punten tak kira no. Jangan tinggi gini. Pun korokot apa-apa mantan. Korokot tak masalah man. Asalkan pikirna ajunan pakun konsentrasi kadek kan. Asyukur dekat hadirat Allah Subhanahu wa taala dan gula ajunan setuju bisa along polong sampai malam Jumat. Alhamdulillah. Kak dinto Pak sektong kenikmatan syarajah dari Allah Subhanahu wa taala. Long membolong ketika dinto tenggula ajunan setuju muncul ikaniat. Tapi mentah oleh hidayah dari Allah repot ketika dinto. Repot kan ini. Untuk hidayah paparing dari Allah seperti syukurin tenggula ajunan setuju saing kena dalam sebulan telokale mau salawat areng pereng dekat Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sistem para Rabu tantaritan setuju tantaritan PSG dan gula tadi si sampai yakin dan gula. Karena keasaan semakin tak Rabu kan itu. Dan gula minta tawassul benar tak beri. Biasa tawassul tahlilan abdi itu biasa. Ibri mawaid gitu. Kita masalah bener. Dan gula kan itu sekonik berakan tro acarita bahwa dan gula ajunan setuju kan itu manusia. Manusia nikah menjan nak kanak pondukan ma utawi opo nusia kang den daliaken. Sehingga niki buru nih kayak waktu na manggil pembawa acara ngucap tawassul tahallul ya wani tawassul tahallul ya wani jetsani ke manusia amat nih di salah ben kelopotan cila di indi nih ya mangan mun beda kalero hanya digolok nih kalau mana tak grogi nih dan ini kan para Rabu para hadir semuanya ontong beri lupa kan jadi setuju gak dintos ya parang ki Allah dekatan gula ajunan setuju ini kepada hikmah apa tapi si bisa ngalak hikmah gelak gak dintos orang singangkui pikiran nah gak dintos mun pikirnya gelak tayangkui tak bisa dan gula ajunan setuju ini bahkan Allah bakal muruk kata gula ajunan setuju bila abak gak dintok nuruk peraturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah adabu ittaqullah wa yu'allimukumullah jawabannya. Jadi mundan gula ajunan terlo beri ilmu sareng Allah Subhanahu wa taala syarat patakok dekat Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah patakok dekat Allah wa yu'allimukumullah maka Allah apakah beri ilmu kata gula ajunan setuju ini. Ini syarat apa? Kan semakin gak ninto jantan gula ini pong along polong apol kompol ketika ninto membeda pengajian kitab cek saen dengan ninto cek munggu kenapa kan
Mak bentar. Tuh, terlalu manja nih bahasanya. Todus dong. Ya, bentar beres kan. Kimbal kun soko kan tapi ada jirin sekundi gitu. Laburi barin kan. Si ontong tak hadir, jadi nolak gigirin gian gitu. Tapi tak apa kan. Gigirin tak masalah kan tuh ini. Kento nyoba ketenggul ajunan gitu, nyoba kan tuh ini. Apa sabar panjang kan segadin, neremah panjang kan segadin tuh. Korja terus aki, melihat tak lober gitu. Dan ini para rabu, para hadir saya mulia. Tenggula ajunan sebagai manusia segadin tuh minangka makhluk saya paling istimewa Pak. Dibandingkan makhluk-makhluk selain. Dan gula ajunan setajik itu sebagai manusia Pak, diciptakan oleh Allah dari 5 unsur. Ya, dari 5 unsur nih. Cuma bahan bakar manusia itu, saya kebai manusia ini kepada Allah Pak. Beda manusia nikah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala min turabin, dari abu. Saya nikah Nabi Adam. Beda boleh kan itu manusia diciptakan dari minas sulbi, dari tulang rosok. Sera nih kah? Haring bini nih kah? Siti Hawa. Tapi mun guleban sambian ka bini kalau kayak bini nih kah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala minan nutfah, dari air man, ini air mata nih kah? Menaik mata tadi. Air mani. Ini ya. Dari kamu air mani ini kah? Nikah air mani ini kah dari sarifati sebedening etanagian. Sarifati sebedening etana. Guleban sampean akhir pas di oleh guleban sampean akhir pas jadi nutfah. Katakan. Pas dari bentuk jasmani ini lah, dari bentuk jasmani ini. Coba mungkin menengati ringka enton ika seede benari kan apa? Nase ini. Pela berdesa derbat to sobum. Oh, mun berdesa derbat to berarti jad majud macam pun. Lam ku laku ni ke berdesa tong makhluk nyaman ya jud majud ya wan. Ya jud majud ni ke bakal keluar ku laku Pak. Ya jud majud ni bakal keluar. Kain samangken ni ke bodo setong tempat seetotop sanang Allah Subhanahu Wa Taala ni. Ni ke mumpun keluar para kiamat kulaku keluar ni ke. Kan kan ni betul Pak. Lain mun guluban sambian ni ke boy gengan ni ke. Betul kan kan ni ke. Ni ke ya jud majud kulaku. Tertak ada Pak kata guluban sambian ni. Ni ke badan ni ke. Pon mak tar jud majud ni ke ajar latihan. Respon. Kan kamu wan ngibur juga. Bahaya jud majud bani sebelumnya. Mantar kayak jud majud. Manusia gimana? Manusia nikah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari mani. Agatia mani nikah saripati sebedening etanagian Pak. Saripati sebedening etana. Bukti ada semangken guluban sambian seeder nase. Nase mungkin matanya mana beres. Mungkin beres sebelum beres kebe. Dan ini ke padi. Dan ini ke padi nih ke Pak. Ini ke tombu kelak nih ke sekakan nih ke saripati tanah. Terus teti beres pasti kakan guluban sambian kompol pas teti nutfah nih ke Pak. Dan ini para rabu para hadir. Cuma bahan bakar manusia kayak rinto lambe asal ini kepada lema Pak. Manusia ini kayak dari abu dari tanah aing ini kecampurna Pak. Ya tunin guluban sambian ya tunin nih. Cemunggu agak baca cenki ya tunin nih. Karena montana nikah apa campur ban aing teti apa? Teti jalot kan sini. Dan ini terus pon. Mari titi celot ni kering Pak. Panasin makin ngangkui apoy. Titi manusia ni beda apoy ya. Pas juga ianginin makin beda angin gian. Ni manusia bahan bakar Pak.
Terus si kaping 5 nikah nur. Nur nikah pasti roh. Makanya roh nikah termasuk nurun min nurillah, asal nikah dari Allah, kemudian itu diaki Nur Muhammad, di Nur Muhammad pasti dadi kuluban sambian itu jenenge. Terak menjorong. Tahu betul kada terak menjorong? Selawat ngereng ya taren. An-Nur Gusti Nabi Tera mencorong An-Nur Gusti Nabi Bila tengku ning aya bekami Bila tengku ning aya bekami Tera mencorong An-Nur Gusti Nabi Tera mencorong An-Nur Gusti Nabi Bila tengku ya begami Bila tengku ya begami Ya Rabbi salli ala Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Abtetesan dari An-Nur Nabi Abtetesan dari An-Nur Nabi Tati bencana rengsengis toaki Tati bencana rengsengis toaki Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Pada seumum oleh tetesan Nabi Pada seusum oleh tetesan Nabi Pada seusus oleh tetesan Nabi Pada seusus oleh tetesan Nabi Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Kepada Nabi umat rencana kami Kepada Nabi umat rencana kami Raja Banika dia sampai berke kami Raja Banika dia sampai berke kami Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Badan umum oleh tetesan Nabi Badan seumum oleh tetesan Nabi Badan semiwa oleh tetesan Nabi Badan semiwa oleh tetesan Nabi Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad
عليه وسلم. Para Rabu, para hadir, saya sami mulja. Waktu Nabi Adam gak dinto diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beri roh nih Pak. Nika langsung maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Langsung Gusti Kanjeng Nabi Muhammad nih Pak. Bahkan waktu nah beda Nabi Adam gelak nikah akabin sarangan Siti Hawa. Waktu ia akad nikah wakon maca salawat di Gusti Kanjeng Nabi. Mas kabin nikah nganggu salawat di Gusti Kanjeng Nabi. Makanya lebet nikah saben beda acara pernikahan mesti beda salawat. Dan ini para Rabu. Ontong gulaban sambian nikah beni perak kuning awalamatul urus sebeda salawat tapi saben malam Jumat masa salawat dek Gusti Kanjeng Nabi. Napa guna nikah? Napa boleh ning era semakin kali itu ning zaman semakin nih. Semakin ning itu termasuk zaman panas. Pak. Langkong-langkong kapotoh gulaban sambian saya pikir akin gitu. Ning era panas semakin tak pada ki zaman kainin dan gue lagi tak pada nih ya. Mun iki kainin dan gula nyari kemaksiatan gak dinto Pak nika dugi repot nih kayak bahkan ningku TV nika sobung gini nah nika men masa dan gula nih tapi mun semangkan nika wow cek banyak kan makan menanggulangi hal ngak nika pas dong mau polong bagian BSD mau salawat cek ngacek guluban sambian male lebur maca salawat mi bola kalawan barokan maca salawat nikah sekalipun edel abek nikah di HP pas edelem nikah iya sen salah aplikasi salawat seneng ka hadrah ben secema-cema itu pun aplikasi selain dan nikah para Rabu para hadir semuanya. Seguna na gelak nikah satu sagulaban sambian Pak. Karena semakin kali itu gulaban sambian nikah tak sempang dari penyaman dari tusah atau lagi ke kacer tusah atau lagi ke kanan tusah entar ke mabarok tusah entar ke timur tusah kan nikah. Dan mula imbangin kelawan salawat badan tu sagulaban sambian nikah tak kerasa eko sesarang Allah Subhanahu wa taala lebar syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Lah ini kegunan apa? Karena namanya mana ini nikah termasuk ngiseen kao tekah potrah guluban sambian mak lebur maca salawat nikah mak lebur maca salawat nikah tergantung dari guluban sambian. Karena anak nikah candebun Kanjeng Nabi mafil aba fil abna. Kebiasaan sikalakoh sarengan reng sepo nikah bekal eteroh kebiasaan gila bareng anak. Mun reng sepo na samangkin kebiasaan lebur maca salawat. Entar pengajian semakin maca salawat, ben minggu salawat, tak usah soro si anak gila si maca salawat di Gusti Kanjeng Nabi Pak. Memang nika termasuk ngajarin potoh gulaban sambian nih ngajarin potoh karena mentak lebet macam salawat dan gula ajunan saja tak mampu semakin nika daerah menjawab ini membendung teknologi secanggih kati semakin nika Pak mentak lebet salawat kati semakin nika mengandukung nika dukung salawat nika dukung macam lep ate na gulaban sambian malena anak topotoh kentoh le nikah seneng dek Gusti Kanjeng Nabi le nikah sallu alaihi Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad nikah para Rabu para hadir semuanya gila tahunan ini mumpas tengguluman sambian mangken nikah tak membendung hal ketingak nikah pekuwa Pak nikah. Jadi semakin gak linto napa nyaman ini semakin nikah le tapotran kiai bein Pak tapotran kiai nikah nikah munta keluna
Munta epa munduk semakin kan aduh repot Pak. Anak dan gula tibi nih kan, anak dan gula tibi. Mulai ke bungkuk langsung HP nih kan. Langsung HP anak dan gula tibi. Akhirnya takut bantu gula HP kan. Tak ada. Jender HP kada. Akhirnya mah setoran Alfia. Segain tu tak gula Pak. Dan gula kan tontar ke paduk tak gula. Janjian ben kana ni. Dari mah Pak itu Pak. HP tu aja. Bang kita na apa biar HP anjong. Kan cuma biar setoran Alfia kata gula. Dari mana? Dalam 1 bulan 100 ya Pak. Wah iki dah. Setor gula Pak. Tanggul ngirim dengan paduk. Coba setor Alfia nah dari mah. Segain tu tanggul. Dan ini para Rabu para. Ni ke pun ketika disa pun zaman ketian. Tak seneng ke HP setuju. Jering semakin pun tadi kebutuhan HP ni ke Pak. Lemangana gula ban sambian ni kak debat along bolong gelak ni kak mas seneng salawat mak lebe dan esen HP gelak ni kak esen salawat. Dan ini para Rabu para hadir semuanya. Karena kesenangan gelak ni kak kutu apa nyawa ni kutu dibiasakan ni. Nama dia pun beda wajan di kulitomanin nyamanon. Tapi mun biasa macam salawat toman diburin tetinya saya teti nyaman. Aba mun tak biasa ki macam salawat ketika itu coba mangi salawat pula mungkin salawat naria bersama-sama kada. Ayo bismillahirrahmanirrahim salawat naria. Melecek sehebat mungkin. Ayo salawat pula. Sallu alaihi. Tu sakeni ni kawan. Tu sakeni cek tikiran panteng keni mun kira ne elako nen ros-terosan bakal jadi raja. Nah ni. Sebalik sekata juga tu saraja tapi mun aba iberingin ke leban istighfar ben salawat macam salawat dekat Rasulullah parajain tu sandingkah insyaallah ni ke esapo rasa Allah Subhanahu wa taala ni ya. Demangana pabecing macam salawat gula ben sambian langkong-langkong istighfar ben salawat. Dan gula ribaring itu beda tamu. Bari kan Pak. Kan to tamu kan into dari napa nyaman se kayu mas kesa. Kayu mas sembagus. Mentar kecompok libualian kecompok lakon di masalah terus Pak. Ribarin banding sepon. Tar boleh. Benten gula coba ambian nikah tepak keterbian apa ambian tepak keterbian senit coba macam ya Rahman ya Rahim selake keterbian apa coba ambian macam ya kafiu ya muni baca nikah mari pun oleh teluare kejopok boleh gitu maka jempok boleh tuh nambah masalah kat itu hari ini nambah anu jantung gula coba ambian ni macam nikah aja. Kalau macam kalau malam-malam ni kan, oleh Pak Ari, apa dia boleh kan? Tuh tambah kan tu kiai kan, tuh meninam bin masalah mak tambah kan. Dibudin terkadang gula kan tu anu, keng kedai kan. Mbian nikah, napa sih yang lelaki kan? Punten kiai, kenapa sih yang kiai ajunan kan? Tak ada ini. Mbian malen semakin, coba mbian macam istighfar kada. Mari macam istighfar, mbian macam salawat. Sekarang itu gula. Istighfar saibu. Salawat saya bumian sekarang itu gula. Mun apal sambian macam salawat naria. Ni kita gula. Macam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad saibu maranikah pas baca salawat naria bitong kali sekarang itu gula. Maranikah ni oleh saanomot oleh sentar ka jompol seminggu. Mangkana oleh 2 hari ka jompol boleh. Dari mana kah? Sosah gula Pak. Sosah kok mi tambah masalah boleh. Apa sih bagi boleh. Sekap kok lamare riak ke sambungan. Mata nyampung tang sekap yang kok ya. Mata manti kok ke bae sekap ria. Cek kok ala tawasul ke abi, mata lem ti mantri ya. Sampai ni bini kata ngocak kata. Toh, depa konsentrasi ke bae sekap mas ja. Mak di balian kan to kasab ada masalah Jawa ni bini. Takar tak mau jalan tak guna ni ka. Tuh. Takar beraji ke bae sekap lah pakun masalah berani ke Pak. Benten gulai bakon macam istighfar saibu, salawat saibu, pas salawat nari ya betong gale. Nikah usaki bacengi je. Ketepaan selakek ni kata oning macam, si bini so oning macam karena keluaran pondukan je ban. Jadi
Alhamdulillah sebini ki bersama. Belen selakek ni kah? Beni selakek maren sebini maren selakek karena selakek ni orang yang tak ni ngaji je ni ni. Ni balang pun tak ni ngaji ngak ni ke. Pon ibaren dar ka jompo akhirnya dara mani kah? Punten alhamdulillah semakin ampun. Aptin gak ada tompon di kelakuan gitu. Ajual reba semakin je anu tu alhamdulillah kok lo saja. Terus aki mana-mana niki selawat naria baca niki suka enten dengulu mak. Niki berokan saya tawassul dengulu kaki subyan, kaki holil, tawassul ka sa'dan gula niki mantar muka orang yang berkembang sama Allah Subhanahu wa taala. Niki dipermudah ungkuma asalkan abek gitu ya. Yakin kula ben sambian nikah bekal apolong sareng Gusti Kanjeng Nabi. Kula ku Kanjeng Nabi nikah benda dengan surga nyaman surga Firdaus Pak. Surga istimewa VIP nih kawan. Tingkatan paling tinggi nih. Dadi mun kula ben sambian nacek selawat dah banyak macam selawat itikanin sareng Gusti Kanjeng Nabi kula ben sambian. Bisa apolong nih. Keluarga nih keluarga apa anak bini nika bakal apolong ning surga kulaku Pak nyaman surga Aden jannatu adnin yadkhulunaha ber surga Aden kulaku nika keluarga bakal apolong siapa apolong wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim reng sepo guluban sampean sesoleh sesekut maca salawat maca istighfar bojong sepa bini juga atau laki guluban sambian sesoleh juga anak kumpul sesoleh nika bekal abolo ya mun semakin basombaman sebini ahli selawat selake nika bini ahli selawat sekalipun laki bini tak bolong kulaku Pak nika tak bolong betul engki jadi berakun jadi judul ning dunya tapi tak jadi judul ning akhirat punten. Kenapa? Karena dalam Al-Quran wa man salaha saya soleh ni gila, saya bagus ni gila. Ini kemangana lebat along bolong ketingak ni kami ni dak reman ni gila. Mana along bolong ku laku ni ajun Allah Subhanahu wa taala. Karena proses ku laku ni Pak, manusia kan sangat itu Pak. Pertama manusia nikah kan beda lemak-lemak pindah ke alam Pak. Dimensi alami. Pertama nikah guluman sambian bedeng alam arwah lambok ni kita ni. Mari alam arwah pindah ke alam rahim. Ke alam rahim ring bini pindah. Mari di alam rahim ring bini mangke pas pindah ke alam dunya Pak. Kata guluman sambian. Mari ke alam dunya pindah boleh ke alam barzah. Akati bengen sepuh guluman sambian sapon sepuh umur kasabe di alam barzah meni di alam akhirat punten gini. Karena kulaku bila berada alam akhir along bolong abareng kulaku ning alam akhirat ni. Lebih ampun setuju nikah mati kulaku nikah ancor ke yaumil kiamah pasti terjadi nikah. Hari kiamat nikah terjadinya mencendebun Kanjeng Nabi nikah tepat ning hari Jumat. Jumat bila tak ngoni ning kula sambian nikah. Nah nikah. Sepenting mun hari Jumat. Jumat bila tak ngoni ngin benten. Hanya Allah sing ngoni ngin. Lah ni Pak, empon ancor kepi malaikat maut ipatiin juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Nika. Sedojo kan Allah, mari nika pas podi boleh yaumul baas. Lah nika laku depak ning alam akhirat pasti Pak. Ilo nika ning alam akhirat nika Pak bade yaumul baas, bade yaumil mizan, bade yaumil hisab, bodoh napanya mana sirat. Lah nika berjuta-juta tahun negasa nika. Bahkan gambarannya nih kali ya saareh bedening akhirat paden 1000 tahun bedening itu itunya nih. Lah waktu ning jembatan nika gulaku Pak. Sawanten gula ajunan seteja along bolong ngati semangkin seleng tajak gulaku ini. Dimma pesjeria, dimma kasawat, dimma Pak Alex sama marah tulen salang tekuk gulaku nih Pak. Bawa di sini kereta teku dengan selawat nih. Mator dekat Rasulullah aku laku ni juta Pak. Juta ning bangla bang surga ning haut nih ada ente sampai sekut macam selawat marah tu dia dana itikanin sareng Gusti Kanjeng Nabi Pak. Dan mangana ini waktu macam selawat sambung aki dekat Rasul pasampung dekat Rasulullah ni. Edan te sareng Gusti Kanjeng Nabi ku laku bila dapat ni ajun Allah Subhanahu wa taala. Ning esarkan ni tak ada yang cuba Pak. Tak ada yang cuba gontong kapi ratin ke kapi. Mun buat cuba tak masuk punten.
Bini sini. Pos orang tak masuk betul Pak. Dah remen ni kah. Mendaya kau tak norobes jibe bini segak ninta Pak. Sekalipun lebih cuba katitan gula nikah, ku laku ni pas siapa mandi ning haut ning telaga nyaman telaga kausar. Sampun mandi ning telaga kausar, jog ke nikah pas muda boleh akati umur 15 tahun. Ya kau teti umat Gusti Kanjeng na lebat banyak manja salawat ngiranya tu. Bahkan ten gula kento nganjuraki Pak. Mun ajunan kento di bini hamil. Mandi bini hamil lagi. Usaki pasekut nurut salawat nari ya. Usaki kan. Kenapa mak sekak itu Pak? Karena di anak mentoron di anak si soleh nikah. Yang sepo kutu adidi beda tarbiyah nama. Makan dalam kitab nikah beda tarbiyah qablal wiladah, beda tarbiyah ba'dal wiladah. Sana. Jaipun gibur ada syarat cinta ni. Jadi pasekut panerok salawat, mak le rajin ajunan gak dinto seneng ke salawat Pak. Lebat seneng ke salawat nyusop ke anak nikah, anak kelak bekal seneng ke salawat. Tengok lamba nikah, ini lamba ini. Ndik teretan tengok Pak. Nikah pun putaran giai ni Pak. Putaran giai ni. Ndik teretan putaran giai. Kak dinto waktu hamil kak disa pasti kiai gelak ni bini dua Pak. Bini boleh. Sehingga terjadi pertengkaran Pak. Bentar ni pun kiai bangsa kiai ni. Jadi waktu si bini nikah hamil pasti kiai gelak bini boleh. Sampun bini boleh gading mensenyai setahun dulu autokar Pak. Autokar. Jok kumunta anu ri autokar. Lahir gak dinto pas sajarah aja na putran kiai gelak nikah tokang deti ahli tokar Pak. Nah ini kan. Anak babolan karena waktu hamil gelak nikah ring sepon gelak nikah tokaran. Akhirnya nyusop ke anak nikah Pak. Dan ini termasuk tarbiyah qablal wiladah. Makanya jantan gue nganjuraki usahaki mun mil hamil nikah sambil salawat nariya ningan. Mun bisa beri aing dengan tadi sambil baca salawat beki kan. Insyaallah lebih barokan baca salawat nikah insyaallah anak dalam kandungan gelak nikah betul ti orang selebur dek Gusti Kanjeng Nabi. Nikah para rabu para hadir saya mulia. Beda mangken nikah doa setai keterima sang Allah. Salasun la yustajabu du'auhu. Beda Allah Pak. Nikah camaki terakhir ini. Mun abe kak dintro mun taminta dekat Allah, mun tro cepat dekat ento usaki telok nikah cek diken lakonin. Nomor setong ngakanan perkara haram. Usaki pun pikir tibi nih Pak. Usaki nih nama boleh nak anak guleman sambian pasal beri perkara haram aja ampun nih Pak. Usaki. Saya nomor 2 nikah kasrul ghibah. Banyak riba. Dan nikah mana doa tak tuli terima sang Allah. Bahkan tak keterima bunda. Mangan menanggulangi riba nikah mana tak rasa nur. Engkau macam selawat bersama bayinya tengok sini. Bulan mempas ninge bawa compok pas berdiri fina begini bini sama mani. Bentan meni seudan keajunan lah cek lah fitron ketika disabah bolong sama mani. Panikku sinetron masalah bawa keburuk katemu. Tapi debat salawat punten kan. Tapi alhamdulillah untuk muslimat ning kanto lebur manca salawat. Insyaallah men KTP betang paling tak betul lebur iki. Ning kanto tahun ning depan ning jempok ning. Saya nomor telok nikah saya tak terima doan gelak nikah orang searah masa berak bila belen tentang gelak ibri kenikmatan senang Allah Subhanahu wa taala nih. Beraan kau orang, tuh hari lagi berak ni pada paling raja aja berak katanya. Makan jadi dengan berak nampak ni ya. Usaki, tapi insyaallah pun tadi dan gulajan. Jadi di antara telok ni kejauhan pun. Jadi minyak riba, ngakanan perkara haram, arah masa berak bila badan tentang gelak ibri kenikmatan senang Allah Subhanahu wa taala ni. Bahwa rezeki nikah cet peparing dari Allah. Mantar muka sedajah itu tik orang yang untung, teka hajat
langkong-langkong biasa ziarah dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali toh pemator dari abdina karena ambek kento meniniat amawaid tega ajunan niat yasin ben tahlil ben tawassul mun belajar kelatin yang supaya saya tak maki betas akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.